لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам ҳамагитон хуб ҳастен. хуби шумо орзуи ҳамешагӣ ман аст тамошобинони азиз. блоги имрӯзара аз ана ҳамин банка маҳкам кардан сар мекунем дӯстони азиз. имрӯз салени помидор мекунем тамошобинони азиз. ҳама чизашон ман шуштум тоза кардума намихел. медозем як қошиқ намак дар банкаи 1 литра, як қошиқчаи майда шакар, қошиқчаи майда дар пеш мерафтам калон қати бигем чен як қошиқча ҳамихел дохтам. баъдан уксус як қошиқи калон, уксуси 70%. баъд вай мурч, лавлови рис, уксус, мурчи кулла, чеснок. баъд ман болгари сирх дар дурмашон яктаи камтар бигем дохтум. баъдан оби ҷӯшомадагӣ, об меҷӯша дар булош мерезему, банкаи маҳкам мекунем тамошобинони азиз. банкора пеш аз ҳамаи маҳсулотро дохтан паритсашон мекунем. аввал ҳамаш меҷӯшанд, дар оби ҷӯшомадагӣ мемонем ки паритса шаванд. баъдан кришкаоро ҳамихел меҷӯшонем хушрукадаю. ҳама маҳсулотро ки дохтем оби ҷӯшомадагиро рехтем, баъд маҳкамшон мекунем. подписчикони азиз, влога то охирша тамошо кунед, дастгирия фаромӯш накунед. тамошобинони азиз, банкора маҳкам карда шидем. 8 банкаи 1 литра шиданд. тамошобинони азиз, сар мекунем тайёр кардани борша. дар борши мо чӣ маҳсулото меравад дӯстони азиз? гӯшт, пиёз, картошка, лаблабуни сирх, капуст, сабзӣ, мурч, як қошиқи калон уксус, намак, руған, ҳамин маҳсулото дӯстони азиз. дӯстони азиз, сабзимон анамихел шуда бирён шуда. баъдан меандозем лаблабуни сирха. лаблабуни сирха ки андохтем, як қошиқи калон уксус меандозем ки рангша гум накунад лаблабун. баъд ба камтар хушрӯинам бирён мекунем, тамад меандозему, картошкаша меандозем. ҳамаш нағз ки маҳсулотумон бирён шуд. баъдан дар деги маҳсулотои бирён шудагина меандозем дӯстони азиз.
خوراک ما تیار شد دوستانی عزیز. انا همین خیال اومده با ما اشتیای طعام کدام خورده سه با ویو هم اشتیای طعام. تماشا بیننی عزیز این نمورای تاجیکستان رایم کردن نانای دگدونی نانای آچگی بگیم دوستانی عزیز. کسی که نانای تاجیکستان یاد کرده تندور ناناش یاد کرده ولاگا تا آخرش تماشا کنین. در کامنتر نویسین که کی چند سال شد نانای آچگی را نخورده. بگیم ای دستی آچش نانی دگدونی مثلا در حولی خود در تندور اما خیلی نانا را که یاد کردگی دوستانی عزیز کامنتر را نویسین. ما به حد یاد کردگیم راستی در تندور نون پختن هم یاد